ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कोन कहूछि आज आपणक राशि आपणक दिन। तेबे चलंतु सबुदिन परि भिडियोटी को आरंभ करिबा एक सुंदर सुविचार सहित। बंधुगण, आमे प्रायतः भावी थाउ जे थरे आमकु सठिक पथ मिली गले आमे निर्भीक भाव रे जीवन रे आगकु बढ़ी पारिबा, किंतु सत्य हेउछि एया जे जेतेबेले निर्भीक भाव रे आमे आगकु बढ़िबा सेतेबेले ही आमकु पथ गुड़िक स्पष्ट भाव रे देखा जिवो। तेणु मने रखंतु जे भय दूर करिवा द्वारा साहस आसी न थाए, बरं साहस प्रदर्शन करिवा परे ही भय आपे आपे कमी जाय। एबे आसंतु जानिबा आजिर पंचांग। आज हेउछि 22 फेब्रुआरी 2026 रविवार, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि अश्विनी नक्षत्र। आज राहु काल दिवा 10:14 रु अपराह्न 1:19 पर्यंत रहिबो। तेणु एही समय मध्यरे आपण कोनसी शुभ बा नूतन काम आरंभ करंतु नाही। सेहीपरि आज अमृत मुहूर्त अर्थात दिनर सबुठारु शुभ समय सकाळ 7:08 रु दिन 10:12 पर्यंत रहिबो, जहाँकि समस्त काम पाई एक भल एवं शुभ समय हेबो। चंद्र आज मेष राशि रे एवं सूर्य कुंभ राशि रे गोचर करिवे। चलंतु एबे कुंभ राशि आज दैनिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। आज दिनटी आपणक पई एक आर्थिक सचेतनता एवं निजर आत्मविश्वास को सुदृढ़ करिवार एक दिन हेबो। सकाळरु ही आज आपणकर ध्यान निजर बजेट खर्च एवं व्यवहारिक स्थिरता उपरे रहिबो। आज आपण अनुभव करिवे जे प्रत्येक खर्च को सावधानतार सह विचार करी भविष्यतर सुरक्षा को आखि आगरे रखी ही निजको आगको बढ़िबा को पड़िबो। आउ मध्य आज आपण सकाळु ही दिन सारा पाई एक स्पष्ट योजना तैयारी करिवे एवं आपण निजर दायित्व गुडी को मध्य आज क्रमागत भाव रे पूर्ण करिवा को संपूर्ण चेष्टा करिवे। आपणकर शक्ति सारा दिन धीरे धीरे वृद्धि पाइबो एवं संध्या सुद्धा आपण एक नूतन पदक्षेप नेबा पाई निज भितरे आग्रह अनुभव करिवे। राति सुद्धा आपणकर आत्मविश्वास मध्य दृढ़ होई जिवो। तथापि आज आपण जहा किछि भी आरंभ करूछंती ताकू समाप्त करिवा को स्थिर करंतु एवं कोनोसी निष्पत्ति आवेगपूर्ण भाव रे नियंतु नाही, नचेत एहार ओलटा प्रभाव पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा आज दिनटी चाकरी क्यारियर व्यवसाय एवं शिक्षा दृष्टि आपणक पई किपरि रहुछि। तेबे कार्यक्षेत्र रे आज आपणकर दिनटी व्यस्त बहुल रहिबो। तथापि मध्य जदि काम गुड़िक आपण निजर योजना अनुसार करिवे तेबे निश्चित भाव रे आपण लाभ पाइबे। विशेष भाव रे समय परिचालना आज आपणक पई किछि चैलेंज सृष्टि करिवो। तेणु आपण निजर प्राथमिकता गुड़ी को स्पष्ट रखंतु। या छड़ा आज आपणक कर्म क्षेत्र रे लुकायित शत्रुमानक प्रति मध्य सतर्क रहिबा को पड़िबो, कारण केही जणे आज आपणकर प्रति छवि को खराब करिबा को बहुत चेष्टा करि पारंती। तेणु समय एवं प्रमाण सहित आपण निजर काम गुड़ी को सुरुखुरु रे समाप्त करंतु। आउ मध्य आज चाकरी रे स्थानांतर हेबार प्रबल संभावना रहिछि। तेणु आपण निजर फाइल एवं दायित्व गुड़ी को संगठित रखंतु। सेहीपरि आज व्यवसायी माने उपरिस्थ अधिकारी सहित भल संपर्क बजाय रखंतु, कारण आज आपण को कोनोसी एक सरकारी टेंडर किंबा एक बड़ ऑर्डर मिलिबार यथेष्ट संभावना रहिछि। जे कोनोसी व्यवसायिक नूतन संपर्क स्थापन पई दिनटी अनुकूल रहिबो। यह व्यतीत शिक्षागत असुविधार सम्मुखीन होइतबा छात्र छात्री माने मध्य आज कोनोसी जणे परामर्शदातांकर परामर्श रे आश्वस्ति पाइबे एवं सेमानंको आज एक नूतन कौशल शिखिबार भल सुजोग मध्य मिलिबो। एबे आसंतु आपणकर आर्थिक स्थिति विषय रे आलोचना करिबा। तेबे आज आपणको निजर आर्थिक दिग प्रति विशेष भाव रे ध्यान देबा को पड़िबो। निजर बजेट को समीक्षा करिबा को पड़िबो। बेपरवा खर्च करंतु नाही एवं अनावश्यक खर्च गुडी को मध्य आपण नियंत्रण रे रखंतु, जहा फल रे आज आपण निजको सुरक्षित अनुभव करि पारिबे। तथापि आज आयर किछि नूतन उत्स देखा देबो, जहा आपणकर आर्थिक परिस्थिति को आहुरी सुदृढ़ करिवो। आउ मध्य आज आपणक परिवार मध्य आपणकर आर्थिक निष्पत्ति गुडी को सम्मान करिवो। किंतु जदि आपण आज कोनोसी एक बड़ निवेश विषय रे चिंता करूछंती तेबे तरबर होंतु नाही। सतर्कतार सहित विचार करिबा परे एवं अभिज्ञ व्यक्ति परामर्श नेबा परे ही आगको बढ़ंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। तेबे स्वास्थ्य दृष्टिकोण आज दिनटी विशेष भाव रे भल रहिबो, किंतु आपणको एक स्थिर दिनचर्या बजाय रखिबा को पड़िबो। विलंबित रात्रि पर्यंत आज जाग्रत रहंतु नाही एवं बाहरर छणा खाद्य खाइबा ठारू मध्य दूरे रहंतु, नचेत आपण निज भितरे
क्लांत अनुभव करिपारନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ସାଇକେଲିଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ। ଘରେ କୌଣସି ଜଣେ ବିଶେଷ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବନା ବାଣ୍ଟିବାର ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଜବୁତ ହେବ। ତଥାପି କୌଣସି ଜଣେ ନିକଟତର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଖବର ପାଇ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହେବେ, ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁଠି ଧ୍ୟାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଯିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ କୌଣସି କଥାକୁ ଧରି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତୀତର କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଆଜି ଆପଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଭିଜ୍ଞତା ବିନା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗହମ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଉଭୟ ଆଣିଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ ସଠିକ୍, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।